नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के फरक्का प्राथमिक और बुनियादी बाल शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों के लिए 44वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। फरक्का के नता जीपी के सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी वाली विभिन्न स्पर्धाओं के साथ फरक्का नूरुल हसन कॉलेज ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस खेल प्रतियोगिता में फरक्का प्रखंड के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मुख्य अतिथि थे। मुनीरुल इस्लाम, अंजू आरा खातून, अरुण मोयदास, अब्दुश सलाम, पंचश समिति के अध्यक्ष नीलूफा यास्मीन, अब्दुश सलाम समेत कई नेता और विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे। खेल प्रतियोगिता का आयोजन फरक्का प्रखंड के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिता का आयोजन स्वस्थ तरीके से किया गया। फरक्का विधायक मुनीरुल इस्लाम ने कहा कि खेल अभ्यास करने से लोग स्वस्थ रहते हैं और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ती है। सबसे पहले उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया, फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया, मशाल जलाकर दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही फरक्का में नोटा जीपी स्कूल का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया। इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से 9 झंडे फहराए गए। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লড়াই সংগ্রাম করে 3 বছর বয়স 4 বছর বয়স তখন আমরা স্কুলে যাই। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য আমরা বিদ্যালয়ে যাই, কলেজে যাই, ইউনিভার্সিটি যাই। সবকিছুর মাঝেও আমরা খেলাধুলা প্রায় বিলুপ্তর মাঝে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা মানুষকে কনভিন্স করে এখন বুঝতে পারছি কি মানুষ মাঠমুখো হচ্ছে। তাই আমার আবেদন থাকবে, নিবেদন থাকবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের, আপনারা টেক্সট বুক দিয়ে যা শিক্ষা দিবেন তার সাথে সাথে শারীরিক কসরত, শারীরিক পরিচর্যা, কারণ সুস্থভাবে বাঁচতে হলে, দীর্ঘমেয়াদী বাঁচতে হলে শিশু থেকে নিয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকা অবধি শরীর চর্চা করতে হবে। আজকে এই ফারাক্কা চক্রের মহতী অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরে খুব গর্বিত, আনন্দিত। 44তম এই খেলার যে প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের খেলাধুলা চলছে। আমি বলি প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়ম আছে, তাকে সবাইকে ছোট বড় এই নিয়ম পালন করতে হবে। আমাদের জীবনে চলতে গিয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়, সংসার জীবনে হয়, বাস্তব জীবনে হয়। এই ভুল জীবনের একটা পার্ট, জীবনের একটা অংশ। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে আর ভুলকেও আমরা বহন করে চলি। তাই মনোরমা পরিবেশ যাতে বিঘ্ন না ঘটে, অশান্তি না ঘটে। মাইক কি বাইরে আছে? দুটো কথা বলে এলি। সমাজ গড়ার কারিগর, देश गढ़ार कारीगर। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।